हेलो गाइस ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ମିନି ବ୍ଲଗ को ଚାରିଟା ବେଳ ସମୟରେ ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି। ମୋର କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା, ଏକୁଟିଆ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ଏ ମାମୁଁକୁ ଡାକିଦେଲି, ବାହାରିଗଲୁ। ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା, ପୁରା ଖରା ବହୁତ ଜୋର ହେଉଛି ଚାରିଟା ବେଳ ସମୟ, ତଥାପି ଟିକେ ଟିକେ ଖରା ପଡ଼ିଛି। ଏବେ ଆମେ 2 ଜଣ ଯାଉଛୁ, ଦେଖୁଥିବ ଏ ଛୁଆଟା ତାର ଫୋନ୍ ଦେଖିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ବହୁତ ବାଟ ଦୂର ଚାଲିଲା ଗାଡ଼ି, ସେ ତାର ପୁରା ଫୋନ୍ ଦେଖିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତାପରେ ଚାଲିଲୁ, ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଆମର ଏଠି। तार टी चित्र देखिली, बहुत सुंदर सुंदर चित्र होती बाउंड्री रे, तार देखिए मन खुशी हो गला। तार टी मत देखिली खरार पूरा हालत खराब। तापर आमर एमती किसी ट्रेनिंग हो गला, मोर आदर बहुत किसी भूल है ट्रेनिंग रे आज। तापर किसी ट्रेनिंग आज मोर बहुत भूल हबार कारण मुझे प्रैक्टिस कर नी, बहुत दिन पर आज क्लास जाऊँगी, तो से किसी भूल भाल है। तो फाइनल क्लास सरीगला, एवं आम 2 जण चलू घर को। ब्लॉग एट शेष करुच्ची। जय जगन्नाथ, धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु समस्त को। थैंक यू ऑल ऑफ यू।